আপনার উম্মতে যে পাপী আমরা সকলে মিলিত মিলাদ মাহফিলে কবুল করেন মোদেরকে ইয়া রোজ আপনার কদমে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া শাফিউল মুযনিবিন ইয়া রাহাতাল আশিকিন নবীজি গো দেখিলাম মক্কা মদিনা জান্নাতুল বাকি মুআল্লা দেখিলাম মসজিদ কুবা দেখা দেন শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त फैला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत फैला को सलाम सलाम शम्ह बज में हिदायत पे सैयदी मुर्शिदी जार जार पीर मुर्शिदी इमामे अहले सुन्नत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत फैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत पे को सलाम या पाक पंजतन लाखु 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 सलाम या हसन शाह हुसैन लाखु सलाम या हसन शाह हुसैन लाखु सलाम करबलार कुरबानी स्मरण करो প্রাণের সকলে নামাজ পড়ো সালামে নূরে চশমে আম্বিয়া আসসালামে শাগন সাহের আউলিয়া বালাগাল ওলা خشبت جميع خصاله صلى عليه وآله